we're going to have picnic, little picnic. Yan, napasok na kami sa sa tindahan. Bibili lang kami ng tinapay, tsaka yung gagawin namin sa picnic. Yan, masarap din yan. Hindi yan pwede. Kukuha kami ng tinapay. Makukuha namin yung tinapay na brown, medyo brown. Masarap yun, chia. Chia ang pangalan. Na may mga buto-buto. Kahit na yun nasuot sa mga ngipin-ngipin. Masarap yun, healthy yun. Yan, gusto ganin nyo. Yan, bili na kayo ng salad. Masarap na salad dito. Mga cheese. Yan ang prutas. Yan, paano na kami. Kumuha lang kami ng tinapay dahil meron naman kaming dalang palaman. Yan, candy. Ang asawa ko mahilig sa candy. Chocolate. Tayo diyan sa Yan ang bulaklak. Ako yung napaparami sa bulaklak. So, maganda. Narito na tayo sa gubatan. Picnic. Pag-picnic. Ayan, siya. Pag-picnic tayo. So, narito na tayo. Ayan. Magdadala aking asawa. Siya magdadala. Hello? Let's go. It's happy day, picnic day. Magaganda. Nasa likod ko ang aking mister. Yun, maganda dito ang nila. Very nice landscape and forest, Swedish forest.
wrong. You have to follow him. Here's the GPS. We will see where we land. To the Mars, to the Mars. Mars tayo dyan. As usual, we are confused. GPS. Let's go again. Finish. Yan. Ay. Magpipiknik. Yan. Nakita na ang piknikan. Ganda. So. So, lunchtime. Lunchtime. Oh. Alimutan. Cha time. Tea time. Nästan slut. Skål. Skål. Cheers. Wow. Init. What is this villa? Swedish bun. Brown one. The brown. And the pulang plato. Swedish ren and Cheese spread. Med rök. Med vad? Vad är rök? Rök. Smoke. Reindeer. Bambi. Smoking reindeer. Rain, go away. Come again another day. Oh. Walang plato. Ska du ha en skörbräda? Nej. Oh. Wala. Pipino. Nej, men det går så där långt nere i. Oi. Det var riktigt sån. Rambo. Rambutan. Så. Ja. En hel skiva va? Ja, men här. Två. Vilken lyx. Jag tycker inte det är så jävla varmt längre. Nej. Jag sitter på min så. Saya masarap kabayan. Sudah. Masarap kabayan. Masarap kabayan. Yun. Galing ni Kanong. Galing Swedish. I Chile. Where are the Vikings? I Chile. Ja, nej, den Jo, är paprika. We are the Vikings. This is the best time. Picnic. Nu skulle du ha den. Klick. Pausat. Yeah. Picnic in the nature, Swedish nature. Perfect combination. Ganda. I love it. Parang, masarap, maganda. Ay, maganda. Maganda. Oh, yun, galing. We are finished. Lunch. Oh, nice. Ganda ng panahon. Paalis na ang asaw-asaw. So, tayo doon sa iba. Tayo magdi-dessert doon.
sa mag-visit tayo sa Amerika. So, that's it for today. Yung schedule ay pauwi na. Thank you for watching and see you in my next video. Lala!